Grašak nije zahtevna biljka, pripada biljkama treće kategorije. Grašak kao mahunarka ima sposobnost vezivanja azota iz vazduha uz pomoć azotofiksatornih bakterija i na taj način vezuje azot za svoj korijen. Sposobnost graška koja vezuje azot u predelu korijena je osobina koju koristimo za dalji uzgoj zahtevnih biljaka. Zbog toga se grašak sa parcele skida na sledeći način. Režemo stablo graška 2 cm iznad tla, tako da naš korijen ostaje u zemlji i u narednom periodu se ponaša kao dozator azota. S obzirom da grašak pripada trećoj kategoriji plodoreda na osnovu smene kulture, iza njega ide prva kategorija plodoreda u koju spadaju sve zahtjevnije biljke. U ovom slučaju iza graška možemo da posadimo krastavac, kupusarice, paprike, paradajz u zavisnosti od toga šta se nalazi na parceli pored graška. Kako je grašak bio posejan na mreži, mrežu ću iskoristiti za sadnju krastavaca. Pre 3 nedelje seme krastavaca je bilo posejano u čašama. Sad su sadnice spremne za prenošenje u zemlju. Kada je u pitanju sadnja krastavaca posle graška, veoma je bitan odabir sorte. Ovde primenjujemo kornišone, jer je njihova dužina vegetacionog perioda 45 dana od setve do berbe, za razliku od salatara, čija je dužina vegetacije 60 dana. Na taj način ubrzavamo berbu. Ono što želim dalje da vam pokažem je povezivanje resursa. U biouzgoju mi koristimo sve biljke oko nas za uzgoj u toku sezone. Ostatke graška možete koristiti na 2 načina. Stablo se može koristiti kao materijal za malč zahtevnijih kultura. Naglasila bih da su kupusarice kulture zavisne od azota koji im je potreban u toku celokupne vegetacije za razliku od drugih bitaka. Od ostataka graška možemo da napravimo tečno azotno đubrivo, koje se može koristiti za ishranu biljaka kojima je potreban azot u toku vegetacije, recimo kupusarice. Kako pravimo tečno đubrivo? Ostatke graška u razmjeri od 1 kg sipamo u kantu zapremine 10 litara. Biljnu masu možemo i usitniti. Kada imamo kilogram, sipamo 10 litara vode i tu kantu zatvorimo mrežom da ne bi ulazili insekti. Nakon 3 nedelje izvrši se fermentacija i tečno đubrivo je spremno za uporabu. Đubrivo se koristi razblaženo u razmjeri 1:10.